like, subscribe, and get notified. म्हाका डावट जालो कितें तरी जालें तूं सांगता असलें कितें जालें म्हाजो एवढो फोन घेवचो ना फक्त तो इम्रान एकलो येयला आनी तो कोणा वांगडा येयला तो अरेस्ट केला पळय तो त्याच्या वांगडा येयला पूजा शर्मा हे गेला आज दिसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी असल्या कारणान हांव दिसांनी येवपाक पावलो ना पण हांवें आतांच आमदार दिलायला लोकूक फोन केलो आनी पर्सनली प्रदीप आगारवाडेकरा कडेन येवन ताजी आनी ताच्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली एक गजाल मुद्दामून सांगता तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीत सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हे सगळें करपाक जाय आसलें बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीत गुंड हाडून हें चलचें ना आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली तांचें म्हणणें एकट्याक धरला न्ही उरलेल्या 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकांय अरेस्ट करतले वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला बींग अ लेडी शीज इन मुंबय आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली जो हांगासर लॉ अँड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्नाच दिवचें ना आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली सत जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली वायट धरून नाका आनी एक सांगूंक सोदता जितले हांगा रिपोर्टर आहा तांकां म्हाजो थँक्यू म्हणटा खूब थँक्यू म्हणटा तुमी येयल्यात तुमी आमची न्यूज शेअर केल्यात मॅडमीक घेवन सगळ्यांक रिपोर्ट तुमी येवन आमचें हें केलें तुमकां खूब थँक्यू Honorable CM हांगा येयल्लो आय रियली थँक हिम फॉर कमिंग 3 दीस तो दिल्ली आसलो दॅट्स वाय ही कुडंट कम एज ही सेड आनी आयज सकाळीच पावला आनी आयज रातचे इतले रातचे पासून हे फॅमिलीक बॅट करून गेला तो आनी आश्वासनूय दिलां की विदीन 3 or 4 days he will start with the work of repair of their house. And this is what the Chief Minister should be. We look forward to taking strict action. आणि त्याने ऑलरेडी सांगलेले हा आमच्या चीफ सेक्रेटरी याची पुरी इन्क्वायरी करचे म्हणून कोण हितून इन्वॉल्व आहात आमदार आणि सरपंच म्हणून आम्ही वचून ते पुलीस स्टेशनात बोवाड घालूंक नाका आसली पुलिसांनी आपणे ओन हांगा FIR रेजिस्टर करूंक जाय इट शूड नॉट बी वाय शूड MLA and सरपंच go and shout it makes no sense. So I really thank the media first of all. तुमचो आवाज जालो म्हणून justice, you know, and I am sure आमचो जितलो तेंको जाय सरपंचाचो तेंको जाय आख्खो गांवचो तेंको जाय तांकां आसतलो सर राव सर आता गोयचे मुख्यमंत्री येऊन गेले त्यांच्यानी कारवाईचो आदेश दिला तुमची किती प्रतिक्रिया किती फ्रॉम डे 1 जेन्ना इन्सिडेंट जालो हिंगासरली स्थानिक आमदार दिलायला लोबो हिंगासर येवन भेट घेतली तांकां येवन मेवली जे ओनर्स आहा आनी दुख्ख जालें म्हाका एक्चुली अक्षरशः म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली की अशें आमच्या गोंयान घडोवंक शकता काय आनी आमी गोंयकार म्हणून उगी रावतले काय त्या खातीर दिलायला इमिडिएटली तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार गेली की आजुनूय वचून FIR कित्याक जावना PIक फोन केलो आमी चीफ मिनिस्टराक फोन केलो पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन केलो सदानंद शेट तानावडेक
तेणे इमिडिएटली जो व्हिडिओ पळयलो तेकाय कळलें की हे हिंगा बरो व्हडलो अन्याय जाला आनी कंटिन्युअसली आमचे फोन कॉल चालू आसले मुख्यमंत्र्याक आनी आय वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम, डिलायला वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम what exactly is happening over here and what has happened, that they are staying for so many years. इतली वर्सां जाली ते रावता तांकां हाऊस पट्टी ट्रान्सफर करपाक भाडकारूच एनओसी दिता. आदी पंचायत तेंचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर करता. खंय तरी सेल्लीड जावंक ना, कित्याक रेट हांवें सकाळीं सांगला तशी रेट वाडत गेली. हिंगासर आसागांव जमनीची रेट वाडत गेली. त्या खातीर थोडे जाण लालची जाले. आमचे गोंयकारांनी खुबशे जाणांनी जागे हिंगा विकले आनी त्या खातीर हे प्रकरण जावपाक त्या खातीर कोण तरी भायलो मनीस हिंगा जागो घेता आनी चिंता की सॉफ्ट टार्गेट गोवन हांकां अशेंच काडून भायर उडोवया. हांकां कोण ना, हांकां कोणूच ना, कोण कांय करचो ना. जागो आमचो सेल्लीड आमच्या हातीन आहा, हेंचें घर मोडया, हांकां भायर उडोवया, रस्त्यार उडोवया. पावसाचे दीस Watch on Herald TV.